سلامتيني هبلنا كبرات خطاتلت تግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎምውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብልናዮም ሒዝናልኩም ኣለና ኣብ ዝቀረባ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከኣቱ ተፈቂዱሉ ዝብል ሓበሬታ ሓቃውነት የውልን ተዋሂሉ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከኣቱ ትእዛዝ ከም ዘውረደን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይውን ኣብ ናይ ቀደም ካምፕታት ሰሜን እዚ ክሰፍር ከም ዝተስማዕምዐን ተገይሩ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይንዛሓሎ ዝበለ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ዝንዛሕ ዘሎ ሓበሬታ ግን ፍጹም ሓሰት ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉሎ ዝርዝር ክህልወና እዩ ህሉ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘስዕቦ ዘሎ ውፅኢት ኣንፈትን ዝምልከት እውን ሎሚ ካብ ዝሓዝናልኩም ስፍሕ ዝበለ ትንታነ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ክሳብ መወዳእታ ፍጻመ መደብና ምሳና ክጸንሑና ዓድምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ሰናይ ምክትታል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከኣቱ ካብ መንግስቲ ፌደራል ትእዛዝ ከም ዝወረደ ዝገለጹ ሓበሬታታት تخكل كم زي كونو تجلي صلهم بصحفة بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ካምፕታት ሰሜን እዚ ንኽሰፍሩ ከም ዝተስማዕምዐ ተገይሩ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ በመጥቃስ እቲ ሓበሬታ ፍጹም ሓሰት ምዃኑ እውን ኣረጋጊጹ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ተባሊሑ ዘሎ ወጥሪ ናብ ካልእ ዙር ኩናት ከየምርሕ ሻቁለት ኣብ ዝሰፈነሉ እዋን እቲ ቤት ጽሕፈት ነዚ መግለጺ ኣውፅኡ ዘሎ ኣብ ዝቕነ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዘፍለጠ ዝገልጹ ሓበሬታታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተዘርጊሖም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ካምፕታት ንኽሰፍር ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ዝገልጹ ሓበሬታታት ብገጽ ፌስቡክ እናተዘርግሑ ቀኒዮም እዮም እቲ ሓበሬታ ጉግይን ካብ ልክዕ ዝሓለፈን እዩ ዝንዛሕ ዘሎ ሓበሬታ ናብ ሕብረተሰብ ዝተሰራጨወሉ ስትራቴጂ ምንጪ ይኹን كعوته زدلي شتون قلصيو يبل مجلسي بصحفت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ኣስፈላላይ ኣብ ዝሓየለሉ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ረውዓ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንወራር ሰራዊት ፌደራል ክንምክት ኢና መዋሎም እውን ዝፍለጥ እዩ ኣቦም በር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ብምኽንያት መበል 51 ዓመት ጽምብል ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ክወራ ይዳለሎ ብምባል እዮም ከሲሶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕትን ተተፈጺሙ ናይ ምምካት ሓላፍነት ኣለና ድማ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ሰሙን ጥሪ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ጸለምቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ትግራይን ንመዓልታት ዝቐጸለ ውግእ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ ኣብ ዝነበረ ናይ ውሕድ መዓልታት ጎንፂ ደብዳቤ ድሮን እውን ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕረት ጎንፂ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ጎንፂ ከም ዘጋጠመ ኣረጋጊጾም እዮም ናብቲ ዝቕጽለ ዛዕባና ክነስግረኩም ባይቶና መግለጺ ሂቦም ባይቶና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝብህግ ኣካል የለን ክብል ሓቢሮሎም ባይቶና ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝሳለጦ ገምጋም ንድሓር እዋናዊ ኩነታት መሰረት ብምግባር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝብህግ ኣካል የለን ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ኣቦም በርውድ ባይቶና ኣይተ ኪዳና ኣመነም ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ቀረባ እዋን ዘውፅኦ ጸብጻብ ብምጥቃስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩናት ዝደሊ ዘሎ መሪሕነት ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዝኾነ እዩ ሓቢሩ ይብል ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ወታደራዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ውድቀት ከም ዘጋጠሞ ይኹን እምበር ስልጣን ንምንዋሕ ናይ ውክልና ወራር ንምፍጻም ይዳሎ ከም ዘለውን እዩ ገሊጹ ዘሎ ልዕሊ ብልጽግና ንትግራይ ሓደጋ ዝኾነ ሓምሻይ መስርዕ ክብል ዝገለጾ ኣብ ውሽጢ እንደገን ዝርከቡ ባንዳታት ክብል ሓቢሮሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምሽጥር ሰራዊት ትግራይና በማሕበራዊ ሚድያ ዘቕርቦን ሓደጋ ተጋሩን ትግራይ ንዝኾነ ፍጹም ጸረ ሰላም ዝኾኑ ኩናት ዘዋሉድን ብናይ ሓሰት መዳናገር ስራሕ ዝሰርሑ ኣካላትን ኣብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከም ዝቕልዱ ዘለዉ ምዃኖም ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ልዕልና ሕጊ ተሓታትነትን ክረጋገጽ ክስራሕ ይግባእ እውን ኢሉ ኣይተ ኪዳና ኣመነ ዛዕባ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣይተ ኪዳና ሕዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ኩሉ ክስዕብ እውን ጸዊዑ እዩ ህዝቢ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ስረኦም ፈቲሖም ስረጀጋኑ ከፍትሑ ላሕ ዝበሉ ንዘለዉ ኣካላት ኣደብ ከትሕዝዎም ይግባእ ክብል እውን ኣተሓሳሲቡ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተላኣኽቲ ብልጽግና ክብል ዝገለጾም ኣይተ ኪዳነ ብዝወዝዕዎ ዘለዉ ሓሶታት ምድንጋርን ብውን ብምርዳእ ህዝቢ ከይደናገር ካብ ትግራይ ዝግበር ፍሰት መናእሰይ ጠጠው ክብል ይሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ትግራይ ንላዕሊ ውሑስ ቦታ ከምዘየለውን ብመርትዖ እዩ ኣቕሪቡ ይብል ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ባይቶና ኣይተ ኣማኑኤል ግርማይ ብወገኑ ባይቶና ሞሓስ ህልውና ንምርግጋጽ
ክሳብ መስዋዕቲ ከም ዝቃለስን ይቃለስ ከም ዘሎን ይዝገልጽ ህልውና ኩነታት ትግራይ ካብ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ተነጺሉ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከብ ጸላኢ ኩናት ንምውላዕ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብን ቁሉዕ ትሕሰት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ዝተፈጸመን እውን ገሊጹ ዘሎ ስለዚ እውን ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ኩናት ንምትራፍን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ንምትግባርን ጽዑንተ ክፍጠር ኣለዎ ክብል ይጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ጂኦፖለቲካዊ መናሕንሕቲ ዝረኣዩ ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ለውጢ ኣሰላልፋታት ኣስዒቦም ኣለዉ ይብሉ ተንተንቲ ሃገራት እቲ ዞባ ነቲ ጎንፂ ምስኡ ተታሒዙ ዝመጽእ ለውጥታት ንምግጣም ብኸመይ ከም ዝሕዝኦ ከሰላስላ ደሪኽዎን ኣሎ ይብል ኣብ መንጎ ስዕዲ ዓረብን ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብን ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጅቡቲ ኬንያ ዝኣመሰላ ሃገራት ነቲ ኩነታት ክትጥቀማሉ ወይ ድማ ንዝመጽእ ለውጢ ንምምካት ጻዕርታት ይገብራ ኣለዋ ይብሉ እስራኤል ነጻነታ ዝኣወጀ ሶማሊላንድ ዝሃወቶ ሃንደበታዊ ፍልጦ ሃገርነት ከምኡ እውን ጉዳይ ናይታ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ እተስፍሕ ዘላ ቱርኪ ሃገራት ኣማራጽታት ክርያ ገይርዎን ይብሉ ሓበራዊ ረብሓ ከም ዘለዎን ዝተረዳኣ ስዑድ ዓረብ ቱርኪ ግብፅን ምስ ዕላማታት ኢሚሬትን እስራኤልን ዝጋጨ ኮይነን እየን ተራእየን ዘለዋ ገለ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሓዲኡ ወገን ተጸጊዐን ምህላውን ብንጹር ገሊጸን እየን ገሊአን ድማ ዋላ እኳ ናብ ሓደ ወገን እንተዘንበላ ብጥንቃቐ ይኸዱ ከም ዘለዋ እዮም ዝገልጹ ተንተንቲ ኢትዮጵያ ካብ ኢሚሬት ዓረብ ስዑድ ዓረብን ብዕሊ መርገፂኣ ከይተፍልጥ ጥንቃቐ እኳ እንተገበረት ናይ ቀረባ መሓዛኣ ግን ኢሚሬት ዓረብ ኮይና ትቕጽል እያ ዘላ ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ዓለም ከም ዝሕብርዎ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ነቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዳዕመል ሰሪዕ ኣጽዋር ክተጓርተሉ ኣብ ጸንሐት መስመራት ሶማሊያን ምብራቃዊ ሊብያን መሰናኽላት ክገጥማ እውን ከም ዝጸንሐ እዮም ተንተንቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘቃልሑ ስለዝኾነ እውን ኢሚሬት ኣጽዋር ናብቶም ዕጡቃት ንምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክትምርኮዝ ከም ዝገበራ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ሬቶርስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ዝምወል ምስጢራዊ ማዓስከር ወታደራዊ ታዕሊም ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝሃነፀ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣውፂኡ ነይሩ እዩ እቲ ጸብጻብ ምስ ወፀ ድሕሪ ሂደት መዓልትታት በዓል መዚ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ፍቃድ ናይቶም ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክጽውጽው ዝጸንሑ ጋዜጠኛታት ሬቶርስ ሰሪዝዎ እዩ ፍቃድ ስራሕ ካልኦት ሪፖርተራት እውን ክሕደስ ኣይከኣለን ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ንማዓስከር ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ኢትዮጵያ ምወላ ምግባራን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢዳ ምእታዋን ንዝቐረበላ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ እያ ትስማዕ ኢትዮጵያ ንዳዕመል ሰሪዕ ሓገዛት ትገብራላ ዝብል ክሲ ብሰበ ስልጣን ሱዳን ቀሪቡላ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ዳዕመል ሰሪዕን መሻርክቶምን ካብ ሃገሩ ተወጊሶም ኣብ ግዛት ኣልባሕር ኣልኣዝራቅ ብሉ ናይል ንዝርከቡ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍኑ ምፍቃዱ ከሲሶም እዮም ዳዕመል ሰሪዕ ኣብቶም ናብ ደዋት ኢትዮጵያ ዝቐረቡ ከባብታት ሱዳን ዘካይድዎ መጥቃዕትታት እናወሰኸ ምምፁ ነዚ ክሲ ዘራጉድ ምዃኑ ዝገልጹ እውን ኣለዉ እዮም ስዑድ ዓረብ ግና ንኢትዮጵያ ናብ ደንባኣ ንምምጻእ እትገብሮ ጻዕሪ ኣይቋረፀትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 11 ለካቲት 2025 ዓመተ ፈረንጂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልኡል ፋይሰል ቢን ፈራሕን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ እውን ከም መራጎዲ ወስድዎ ተንተንቲ እቲ ውፅኢታዊ ተባሂሉ ዝተገለጸ ዝርርብ ድሕሪ እቲ ኣብ ሪያድ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ ዝሰዓበ ምዃኑ እውን ዝፍለጥ እዩ ብ17 ለካቲት 2026 ዓመተ ፈረንጂ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ንዕላዊ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ምእታው ዝፍለጥ ኮይኑ ናይቲ ፕሬዚደንት ዑደት ኢትዮጵያ ናብ ኢሚሬትን እስራኤልን ዝያዳ ከይትጽጋዕ ዝገብር ፈተነ ምዃኑ እውን ገለ ተንተንቲ እናገለጹ እዮም ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃወቶ ኣፍልጦ መርገፂያ ብንጹር ኣይገለጸትን ይኹን እምበር ከም ኣማሳያ ስምምዕ ወደብ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትብ ምስ ሶማሊላንድ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ እስራኤልን ሶማሊላንድን ክትጽጋዕ ተኽእለሎ ይብሉ ብዙሓት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ብምድላይ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ወጥሪ እውን ክጋደድ ከም ዝገበሮ ዝፍለጥ እዩ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ስለ ዘስዓበላ እቲ ጉዳይ ካብ ምድፋእ
ندحريت كم زبلت ون زفلتهم بتسمع تفحفيحن زنبرا صوماليان إثيوبيان ومنجينا تركي أب أنكارا سمعنا تقان تفتمم صوماليان إثيوبيان أب كرمخنة أفدق بحري نافذة خمزات وايد زرب نيثيوبيان صوماليان زي شمجلا بريزيدنت تركي إردوغان نيثيوبيان صوماليان زي شمجل زلو بريزيدنت تركي إردوغان إسرائيل نصوماليلاند أفلت أمهبا نصوماليلاند يكون كارنا أفريقيا زخون يكون ربحا كم زي هلو أب إثيوبيا بزكاد عدت قليسيم إسرائيل نصوماليلاند أفلت أمهبا علاوي زقبرتلو إثيوبيان سودان أو قداي أفدق بحري كايدو استسمع معلزة أب زتقواتتلو وانيم زي هندوتاو سقومتي إسرائيل نيثيوبيا زيادة أماراتات هيو وزولون وحداتي يبهالن أبزي زي نيثيوبيا أماراتي أفدق بحري كال صوماليا قد إموالو ويدما مسل صوماليلاند زقورة تسممع داغماي كتبارا ورت خيل يازولون اللويم إثيوبيا أبزوان نزو قداي انت تلعلو زقات امتاطي كابت زحالفة كوحد تخلو خمزلوون زتنتنو أي وحداتن إثيوبيا مستا زمدنا مس إيرترا ختلحلح زنحت حورات إمارات عرب طوغرك كتقبر كلام إيرترا دما مستخالق وغن كسلف غير وايم إيرترا نزحرياز وسدت هقرات ما خلاي ممرا أبي مونغوان زنح زمدنا قدم مكراريم بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقين أبي زحالفة ري أبز كيدو قال محتد إثيوبيا طلع زلا حتى أفدق بحري وانت ودب عسبن بندي إمارات عرب مخاني خسيس نيرم إمارات عرب ني إثيوبيان كالوت قروب تهجرات تتقيما أب السودان إداتو تخمز زلاون كسيسيم إيرترا مس جيبس يخون محازا سعود عرب زلوا زمدنا كتحيل حاجز وايم أبز حلف أوارح مرحتن سبسلت أناتن سلستين هجرات أب رياض كايرو أسمران تراخيهم بزعوا زواج أيح بحري تخطت لذات مكياد دمونا يزنقعن جبتي ون كم إيرترا أبز حلف عامتات مس حورات إمارات عرب زلوا زمدنا إن شخر مس سعود عرب دما إن حي ليز مس زلهم كم وصيت دما أبز قربا وان أبو منغو خلتي أن هجرات زترأي معبالتات نمرجز جبتي كيرن نجبتي زيادة زت حساسة إسرائيل نسوماليلاند أفلطم هوايم عباي تتكاميت ودب جبت زخانة إثيوبيا نسوماليلاند أفلطو أبو مهاب نإسرائيل كتسعبا خمت تخيل إثيوبيا نسوماليلاندن أبو سممع ودب انت بسيحن نتا 95 ميتاوي التاوت إثيوبيا بودوات هزات جبتي لعول نقداو كسارا خخون كمز خيلون تنتن تزغل صويم كموتسي تدما جبتي سوماليا نتي أنصار أفلطو سوماليلاند زجمرت دبلوماسيا وفري بمدقاف عبي ترات تصوت يا زلام سوماليلاند كاب غزاتا تفليا بحيالات هجرات دقف كي تركب زنبرا ناينوي عامتات سغات حق خوينو قريب واي زلام إسرائيل نسوماليلاند أفلطو مهابا أبركب سوماليان حورات إمارات عرب صاطفت يركب ننوي وان محازا سوماليا زنبرت إمارات عرب حزي نسقمت إسرائيل نساخم زوجسوتيو كسغري ولا زلو سوماليلاند بإسرائيل أفلطو كابت تركب أبي زنبرا حيدت معالتات سوماليا مسحورات إمارات عرب زنبرا سم مع السريزاتيام بتوسخون ناي إمارات عرب ناي صعنت وتادراو نفرتي بخل أيرا خيبرا أكيد يا زلام سوماليا نسقمت زيز وسدت أبو منغو سعود عربن إماراتن وترن عبي أبز خدل زل أوان بمخانم بتزاز سعود عرب استوسد يزبل قمت تاتون كسعب كيليم قال كابتوم زتسرزو سممعات إمارات عرب أورا ودبات سوماليا كتم حدر توهي وزنبرا فقاد متقاس زكاليوم بتوساخ دما أبي كلتشعني سران سلستن عامة فرنجين ترى إمارات أبي وطادراون سطاون قدايا سوماليا زعب زنبرا وعلي مكل خالون تسريزيوم إمارات عرب مثل سوماليا زقات أمام التفنان عبتي زوات صلوان مسفاح نزوط ونطمد عبيد انكفاتيو يولو تنتنتين انتخنا إمارات عرب عبتي زحشك رجعت سوماليا بوليتيكاون دبلوماسياون ركبن يغصل يزلهم إمارات عرب نسوماليلاند أفلطو كتب تدقاقامي صوعيتات كقرب تصنيحيهم سبب سلطان سوماليلاند إمارات عرب نمدقاف سلفتات عدال يوم أب موداتات ري بريزيدنت سوماليلاند ناب إمارات عرب عدت مكيادون يزنقعن تكال محدرا ودب إماراتس دي بي وورلد كساب حزي أب سوماليلاند زركو ودب بربران أب حوسي رسم محدر زلوا زوا بوتلاندن زركو ودب بوساسون يكايد يزلم سوماليلاند بوتلاندن جوبلاندن نتي منغسي سوماليا مس إمارات عرب زنور رسم معات نمقراص زوسدو وسانه نصيغونين أبلعلي زوم سلسته غزاتات قصصر زيبلا سوماليا إمارات عرب نطفتاتا كتقارص تجددلو منغدي وحديوم سوماليا مس حورات إمارات عرب زنبرا رسم معات كسرزمو وسانه أب بزحات طرطارتات أسعي وخمزلون يغلصيوم
ተንተንቲ በአንጻሩ ሶማሊያ ሓድሽ ወታደራውን ዲፕሎማሲያውን ምሕዝነት ምፍጣር ምስተን ዘለዋ መሓዙታ ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ንምጥንኻርን ኣበርቲዓ ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ይግለጽ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ ልዕሊ 10 ዘመናዊ ታንክታት ካልእ ከበድቲ ኣጽዋርን ዝሓዘት መርከብ ውግእ ቱርኪ ሳንካክታር ናብ መቃዲሾ ኣትያ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ነፈርቲ ውግእ F-16 ቱርኪ ኣብ ልዕሊ መቃዲሾ በረራ ኣካይደን ነይረን እየን ዳህሳስ ነዳዲ ዘካይዳ ከምኡ እውን ናይ ጸጥታ ዝርከበን ብዙሓት መራኽቢ ቱርኪ ናብ ሶማልያ ተጓዒዘን ኣለዋ ኣታ ቻግሪ ቤይ እትበሃል መርከብ ዳህሳስን ሙኽዓትን ነዳዲ ቱርኪ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ዓሚቕ ማያት ሶማልያ ኳዕታ ክትጅምር ምዃና እውን ትፅቢት ይግበር እዩ ማዕኸናት ዜና ሶማልያ ቱርክን እውን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ኣብ እትርከብ ከተማ ላስካራ ሓድሽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ቱርኪ ንምቋም መደብ ከም ዘሎ የን ሓቢረን እዚ ክህነፅ ዝሕሰብ ዘሎ መደበር ካብቲ እስራኤል መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትምስርቶ መደብ ዘለዋ ወደ በርበራ ሶማሊላንድ ብዙሕ ዘይርሕቕ ስትራቴጂካዊ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ምዃኑ እውን ይፍለጥ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃባ ቱርኪ ነዚ ስጉምትታት እዚ ክተቃላጥፎ ዝድርኻ ይመስል ይብሉ ተንተንቲ ዘዋቀርና ኣፍሪካ ሶማልያ ካብ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ዝሰኣነቶ ደገፍ ንምኽሓስን ኣብ ልዕሊ ግዝኣታዊ ሓድነታት ተወሳኺ ሓደጋታት ከይፍጠርን ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምስ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ካታርን ናይ ምክልኻል ጸጥታ ስምምዓት ፈሪማ እያ እቲ ብሓደ ጥሪ 2026 ዓመተ ፈረንጂ ብስዑድ ዓረብን ሶማልያን ዝተፈረመ ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ስምምዕ ሪያድ ንሓይልታት መቃዲሾ ክትሰልጥን ዝኽእላ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጸጥታዊ ምትሕብባር ክህልወን ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ንዳዕመ ሰሪዕ ወታደራውን ፋይናንሳውን ደገፍ እትህቦ ከም ዘላ ንዓመታት ክኽሰስ እኳ እንተጸንሐ ፍረ ግን ኣይተረኸበሉን ይብሉ ብዙሓት ከም ውፅኢት ድማ ምትፍናን ስዑድን ኢሚሬትን ንሰራዊት ሱዳን ወርቃዊ ዕድል ፈጢሩሎ ኣሎ ይብሉ ንዝሓለፉ ብዙሓት ኣዋርሕ ሱዳን ንወጥሮ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢሚሬት ዓረብ ክትምዝምዞ ጸኒሓ እያ ሰራዊት ሱዳን ምስ ፓኪስታን ዝፈረሞ ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ኣጽዋር ስዑድ ዓረብ ከም ዝመወለቶ ብሰፊሑ ይእመን እዩ እቲ ስምምዕ ንሰራዊት ሱዳን ዘመናውን ድሮናትን ጸረ ነፈርቲ ሚሳኤላትን ከዕጥቆ እዩ ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ እውን ብልጫ ክህቦ እዩ ይብሉ ሰራዊት ሱዳን ካብ መወዳእታ ጥሪ ጀሚሩ ኣንጻል ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክዕወት ጸኒሑ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሳላ ጽልዋ ስዑድ ዓረብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝስማዕማዕ መርገጺ ሒዙ እዩ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ንዳዕመ ሰሪዕ ብዛዕባ እትህቦ ደገፍ ተቃውሞኣ እናሓየለ ይመጽእ ምህላው እውን ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልበ መስጊና ሰላም